Sila na ito batang. Hi guys! Hi guys! So, abangan nyo yung bagong vlog namin mamaya with Andrea Garn. Abangan nyo mamaya yung vlog namin. Abangan nyo mamaya yung vlog namin, guys. Uy, ang comments to nawa po do. What? Di makita. Wala makita ng comments. Hi, Alexandra Angeli Arroyo. Wow, ang daming views to under. So, mamaya guys is hi, John Ray Bailosis. Thank you sa pag-follow. Hi kay Jay Luis Alenso Norin. Hi kay Jazren Amestoso. Kay John Cedric Lingat. Kay Kate Lawrence. Hi kay Jancel. So guys, abangan nyo mamaya yung TikTok namin at saka yung vlog namin. Kasi may upload kami. Bukas siguro ma-upload yun. Kasi edit ko pa yun, no? So yun guys, naghihintay pa kami ngayon kay Andrea Garn. Ang taga Andrea Garn. Nagugutom na kami. Hindi kami nang agahan. So yun guys, abangan nyo yung TikTok. Follow nyo kami sa TikTok. Naka-follow na yan. I-ano nyo na sila. I-shout out. Ba't naman ganyan yung filter? Paganda man. So, nandito kami sa tindahan. Bili kayo or bilhin nyo ako. Char lang. Parang tanga to. Shout out kay Kira Gil. Hi kay Maria Phil. Dito natin lagay yung kay Nice. Diyan. Ngayon guys, hinihintay pa namin. Call nilo. So, yan yung outfit ni Sabina ngayon. Uy! Wow! Pakores! Tingnan yung outfit. Shout out kay Hi Princess Kate Palomero. Shout out kay Kara Gil. Share natin to sa page para malaman ng ay, hindi pala ma-share. Paano to ma-share? Hindi na ma-share. Hi Jasmine! Hi Kazus Galendez. Hi kay Princess Kate. Hi kay Jasmine. Alangan kay nandun pamini mo. Love you. Loves you. Hi kay Irish Gain Amboy. Kay Eric Escorial. Shout out. Nakwa. Hi kay Shalia Rain. Hi kay Frian Ashera. Hi kay Kazus Galendez. Bantay, bitag malibang ha. Shoutout kay Maria April. Shoutout sa'yo. Hello, princess. So, abangan. So, abangan nyo mamaya yung vlog namin. Sige na. Wala ko na.
been a long time that you... Hi kay Althea Villamor. Hi, Beshi! Shoutout kay Althea Villamor. Shoutout kay Althea Villamor, guys. Naghanap daw siya ng jowa, guys. Is-chat niyo daw siya, guys. Hi kay Jasmine. Thank you. Love, love. Yes Opo. po. Collab kami. Magka-collab kami ngayon ni Andy Yagarn. Shout out kay Kara Gil. Alangan Jasmine. Of course. Ikaw pa. Love, ikaw pa. Love, love ka na mo. Shout out kay Bunso. Hi, Bunso. Hi, sis! Hi kay Jasper James. Hello, Jasper James. Sa mga taga-Digos diya nga gusto magpa-photoshoot, kay Jasper na mo, magpa-book. Char. Pa-book na mo, guys. Gani, sama unta si Althea. Sana. Kay Cheryl. Sayang! Hi kay Jasper James Daclison. Follow niyo yung page nila, J&H Photography. Ang ganda ng mga photoshoots at photos nila. Yung mga profile namin na maganda ang pagka-picture yun. Sila nun, guys. Kung taga-Digos kayo. Hinihintay pa namin sila eh. Shout out kay JM Maglasang. Nandito na si Kenen. Nandito na yung kapatid namin. Welcome kay Karagil. Love, love. Shoutout kay Princess K. Maka-comment ka. Maka-comment Butlo. na. Ay. Hindi ma-comment. Ay, di ma-mention. Hindi ma-mention. Ha? Si ano ata si Faye. Okay. So guys, ito lip tint guys with the shade of burgundy. Ito yung kulay ng lip tint namin ngayon. Yan. Sa Touch of K. Shoutout kay kay Missy Rose. Missy Rose. Hi, collab tayo soon. Nami there sa Thursday Mayo. Sa tindahan. Tapos mamaya sa restaurant na atuan na mga diktuan sa Pasig. Oh. Pasig. Update naman mo guys. So, ang mga restaurant nga atuan kay sa mga taga-Digos dira kay sa to This Ciudad Ciudad Restaurant. Resto Bar. Ay, Westo Bar pala ron. So shoutout kay Jillian Pearl at kay Criza May. Shoutout sa inyo. Shoutout din kay V. Jenny. So, ang pupuntahan namin guys is This Squad Ciudad Resto Bar. Resto Bar. Restaurant ka dyan. Bagon ko lang ulit ni mo ron. Ba't ang light? Dubat na. Sige, na taka video unya. Bye guys. Kay Mag-bye sa mag-vlog. guys, kay mag-vlog pa mi unya niya. Lobat na. Hi sa 199 viewers. Sa Thursday Mayo, datbang sa Takashi Restaurant. Di makitan. Basta atbang siya Tara, sa guys, Takashi Restaurant. Dito atbang. Hi Alan. Alan rather. Shoutout kay Charles Louis Magos from Hagunoy, from Philippines. Siyempre.
Anong post po kayo? Ay, post. Lang ganun, no? Sige daw, guys. Yung live photoshoot. Photoshoot. Say live photoshoot. Live photoshoot ba? Say live photoshoot. Katugong magpaano ta, mag-post-post ka tapos yan. Ten. Pumbaye. Bum. Shoutout para sa Pangasinan lang. Shoutout Pangasinan. Shoutout Patricia from Pangasinan. Hello, Jerilyn. From Digos to Pangasinan. Shoutout kay Aljan Xavier. Kay Irene Kakam. Hi. Butang pangit na. So, bye muna guys. So, yun yung kapatid namin. Sana all magaling magmotor. So, bye muna guys. Bye muna, Kaya guys. Malaubat nami. Lobat nami. Be, mag-screenshot ka Jots guys para i-post sa mga live with our love mga babies. Oh guys, gatawa siya. Or tiyo. Di ka magkapag-selfie na ako. Loves you. Bye muna guys. Kay lobat nami ha. Lobat nami.